gagawin natin na may pagkain na ito na pinpas. Ayan. Iluto natin mamaya. Okay. May ice cream. Mayon patisay na burger. Ayan. Yung mayon na order na bet na atdok yun. Yun. Mayon na chop-chop yun. Pagkabog. Ayan. Tapos ibain natin. Ipapagawin niya. Passion outside. Ice cream. Ayan. Ayan. Tumba. Kasi iaayos man dikit. Patikit. Ayan. Tapos yung burger, iaayusin natin. Payutap. Ayan. Yun natin. Yun itagawa natin. Yun na ganito. Tapos yung kukorber burger. Iluluto. Tapos ididikit to. Tapos yung ice cream, ikakain to. Tapos yung soft drinks. Ayan. Katabi ang ice cream. Ayan. Yan nag-surprise amin. Ayan. Yun. Yung soft drinks. Tapos ice cream. Ayan. Tapos yung siya na pink order pepo. Ayan. Tapos, so yung game price. Tapos yan. Tapos yung chuchiyo. Di man matuwis ito. Chuchiyo yan. Ayan. Tapos yung burger na order bat. Ayan. Sige. Okay. Maya chuchiyo na. Yun na iwain na pagabon. Tapos ice cream. Ayan. So nakadikit yung ice cream. Yan saan nilalagay. Ito may kakain na french fries. Masyadong nakakain. Yun kakain na atin na ice cream. Tapos patisay. Yung burger. Ice cream. Soft drinks. Yan. Ginigom. Ayan yung maya soda na mayo na maya ice cream, maya soft drinks. Ayan. Isisuburin siyo. Yun yan na nagtutsiyo na yan. Kaya tapos nididikit. Burger yun. Pagkadikit. Tapos yun. Ayan. Kaya natin yun yatang pataik. Ayan. Sige. Subscribe ka na. Kung ka na. Nandito ka na subscribe. Tatapos na. Bye-bye.